अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों में आपका खैर मकदम है। मैं हूं अर्शिया शेख। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। महाराष्ट्र में कांग्रेस और एमवीए इत्तेहाद में शामिल दीगर पार्टियों ने 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद का फैसला जरूर वापस ले लिया है, लेकिन कांग्रेस बदलापुर वाक़े पर खामोशी इख्तियार करती हुई दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस लगातार रियासती हुकूमत और बीजेपी को कटघरे में खड़ा कर रही है और एनसीआरबी डाटा पेश कर इस्मत दरी के बढ़ते वाकयात पर फिक्र जाहिर कर रही। कांग्रेस तर्जुमान सुप्रशरियंत ने आज बदलापुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कुछ ऐसी बातें मीडिया के सामने रखी जो हैरान करने वाली थी। दरअसल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सुप्रिया ने वाज़ेह लफ्जों में कहा है कि बदलापुर मामले में सवाल पूछा जाएगा, क्योंकि ये मामला 2 नाबालिग बच्चियों से जिनसी इस्तेहसाल का है। जिस स्कूल में ये शर्मनाक वाकया पेश आया वहां सीसीटीवी कैमरा नहीं था। इस मामले में जिम्मेदारों को बचाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि स्कूल बोर्ड के लोग बीजेपी से जुड़े हुए थे। इस मौके पर उन्होंने एनसीआरबी डाटा पेश करते हुए बताया है कि महाराष्ट्र में हर साल 21,000 बच्चों का जिनसी इस्तेहसाल होता है। बच्चों के खिलाफ जिनसी इस्तेहसाल में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। सुप्रिया ने वजीर आला एकनाथ शिंदे को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा है कि वो 15 अगस्त को थाना इलाके में थे, लेकिन मुतासरा बच्चियों से मुलाकात तक नहीं की। कांग्रेस लीडर ने कहा है कि मुतासरा बच्चियां खौफजदा है, उन्होंने स्कूल जाने से मना कर दिया है, लेकिन वज़ीर आला ने ना तो मुतासरा बच्चियों से मुलाकात की और ना ही उनके वालिदैन या दादा दादी से मिले। वो मजीद कहती है कि इस मामले में बम्बई हाई कोर्ट कहता है 13 अगस्त को 2 नाबालिग बच्चियों के साथ स्कूल में जिनसी इस्तेहसाल होता है। 16 अगस्त को बच्चियों के वालिदैन को 11 घंटे थाने में बिठाने के बाद बमुश्किल एफआईआर दर्ज की जाती है। 16 अगस्त को एफआईआर के बाद किसी तरह से गिरफ्तारी होती है, लेकिन बयान 22 अगस्त को लिया जाता है। ऐसे में अदालत ने एक सवाल पूछा जो मुल्क की हर बेटी पूछ, ये सब क्या चल रहा है। बदलापुर कह रहा है कि जिस इस्तेहसाल मामले में कांग्रेस के सीनियर लीडर रागनी नायक ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जो कि नागपुर में मुनक्किद हुआ था। उन्होंने भी एनसीआरबी के दादोशुमार पेश किए हुए, जो हुकूमत और बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाती है। उन्होंने कहा है कि हिंदुस्तान में रोजाना 66 इस्मत दरी के वाकयात होते हैं। नाबालिग बेटियों के साथ जुर्म, इस्मत दरी और जिनसी इस्तेहसाल के वाकयात 2019 से 23 के दरमियान 96% का इजाफा हुआ है। 2021 में एक एदादोशुमार सामने आया था, जिसमें तन्हा महाराष्ट्र में हर दिन 21 इस्मत दरी का तस्करा था। महाराष्ट्र में खवातीन ऐसे मुश्किल माहौल में जिंदगी गुजारने को मजबूर है, वो ना घर के अंदर महफूज है और ना ही घर के बाहर। वाज़ेह है कि एमवीए ने बदलापुर जिनसी इस्तेहसाल मामले पर रियासती हुकूमत का ऐलान किया था और इसके साथ ही तबसरे के बाद कांग्रेस के साथ एनसीपी और शिवसेना का फैसला वापस लेने का महाराष्ट्र का बंद ऐलान कर दिया गया था। लेकिन सभी बैक आवाज बदलापुर मामले में कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। अडानी महा घोटाला, कांग्रेस मोदी हुकूमत से लगातार मुबैना तौर पर बीजेपी जांच का मुतालबा कर रही है। कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान का कहना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी अडानी मामले की जांच जेपीसी से नहीं करा रहे, क्योंकि उन्होंने खुद इस घोटाले के लिए रास्ता हमवार किया है। यही वजह है कि कांग्रेस इस पूरे मामले को मवाडी और महा घोटाला कह रही और लगातार मुजाहिर और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अपनी बात मुल्क के सामने रख रही है। कांग्रेस ने मुल्क भर में 17 मुकामात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें खास तौर पर मोडानी महा घोटाले की बीजेपी और जांच का मुतालबा किया था। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पोस्ट में कांग्रेस के जरिए की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस की जानकारी दी है और साथ ही अज़म जाहिर किया है कि पार्टी अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटने वाली है। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि कांग्रेस के जरिए मुल्क भर में 17 मुकामात पर मोडानी महा घोटाले की जेपीसी जांच के मुतालबे को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद किया गया है। इस महा घोटाले पर पर्दा डालने के लिए नॉन बायोलॉजिकल यानी गैर हयातियाती वज़ीर आज़म लगातार जांच से भाग चुके हैं, लेकिन कांग्रेस अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटने वाली है। बहरहाल कांग्रेस ने लखनऊ, हैदराबाद, नागपुर, विशाखापट्टनम, मुंबई, दिल्ली, विजयवाड़ा, चंडीगढ़, हरियाणा, अहमदाबाद, चेन्नई, जम्मू कश्मीर, देहरादून, अमृतसर, सूरत, चंडीगढ़, पंजाब, शिमला और कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मज़कूरा बाला मुकामात पर बिल तरतीब सचिन पायलट, सलमान खुर्शीद, भोयेश बघेल और डॉक्टर सैयद नसीर हुसैन, सुप्रिया श्रींत, मधु याशकी गौड़ और डॉक्टर यागिंग अलका और इसके अलावा भी दीगर लोग मौजूद थे। काबिले जिक्र बात यह है कि कांग्रेस के सरकर्दा लीडरान ने
اپنی یہ پریس کانفرنس صرف آج ہی نہیں کی ہے بلکہ 22 اگست کو بھی کئی مقامات پر یہ پریس کانفرنس ہوئی تھی، جس میں اڈانی گروپ پر عائد الزامات کی جانچ کرنے کے ساتھ ساتھ سیبی چیئرپرسن مادھوی پوری بج کے استعفی کا بھی مطالبہ زور و شور سے کیا گیا ہے۔ دراصل سیبی چیف اڈانی گروپ کے درمیان رشتوں کو ظاہر کیا گیا ہے، اس لیے کانگریس کے سرکردہ لیڈران نے اڈانی معاملے میں سیبی کی جانچ کو وغیرہ جانبدار ماننے سے انکار کیا ہے۔ کانگریس کے سرکردہ لیڈران کارکنان نے ملک گیر احتجاجی مظاہرہ کیا تھا اور جے رام رمیش نے اپنے پوسٹ میں ظاہر کر دیا ہے کہ اس معاملے پر کانگریس خاموش رہنے والی ہے۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے صدر دیویندر یادو نے ایک بار پھر آپ حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے 15 سالہ بچے کے ڈوبنے اور 40 سالہ شخص کی کرنٹ لگنے سے ہوئی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ بہت ہی مایوس کن ہے کہ کیجریوال حکومت کی لاپرواہی اور ناکامیوں کے سبب 15 سالہ ایک لڑکے کی موت چانکیہ پوری میں آبی جماؤ کے بعد پانی میں ڈوبنے سے ہو گئی اور کراڑی کے پریم نگر میں 40 سالہ شخص کی موت کرنٹ لگنے سے واقع ہو گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ لگاتار مرتے لوگوں کے واقعات کو نظر انداز کر کے آپ کے سابق وزیر اور لیڈر آبکاری پالیسی گھوٹالہ منی لانڈرنگ معاملے میں 17 مہینے سلاخوں کے پیچھے رہنے کے بعد ضمانت پر جیل سے باہر آئے۔ منیش سسودیا اپنے ناکام پر اور پدیاترائیں نکال کر پارٹی کی برباد ہوئی سیاسی شبیہ کو بچانے کی کوشش کر رہے۔ دیویندر یادو نے کہا ہے کہ نہ تو منیش اور نہ ہی وزیر برائے آب آتشی کو راجدھانی میں آبی جماؤ کی فکر ہے۔ جب بارش ہوئی تو دہلی کے کئی حصے پانی میں ڈوب گئے اور چانکیہ پوری میں 15 سالہ بچے کی موت کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی افسر تیار نہیں ہے۔ دہلی کانگریس صدر کا کہنا ہے کہ دہلی کے کسی بھی وزیر نے ٹریفک جام اور آبی جماؤ والی سڑکوں میں پھنسے لوگوں کی حالت زار دیکھنے، افسران کی غلطیوں کے سبب ہلاک ہونے والوں کے اہل خانے سے ملاقات کی کوشش تک نہیں کی ہے۔ دیویندر یادو کا کہنا ہے کہ یہ حیرت انگیز ہے کہ کراڑی کے پریم نگر میں ایک 40 سالہ شخص کی بجلی کے زد میں آنے سے موت تب ہوئی جب بارش کا پانی سڑک سے اس کے گھر میں گھس گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ دہلی میں گزشتہ 1.5 ماہ میں کرنٹ لگنے سے زائد 20 اموات ہو چکی ہے اور دہلی حکومت ایسے واقعات پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ لوک سبھا میں حزب اختلاف کے لیڈر راہل گاندھی نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے سونیا گاندھی کی ایک انتہائی دلکش تصویر شیئر کی ہے۔ اس تصویر میں سونیا گاندھی ایک پالتو کتے کو اپنی پیٹھ پر ٹانگے ہوئے دکھائی دے رہی ہے۔ اس کتے کا نام نوری ہے، جس کے ساتھ وہ خوشگوار لمحات گزارتے ہوئے نظر آتی ہے۔ راہل گاندھی نے انسٹاگرام پر 2 تصویریں شیئر کی ہیں اور دونوں میں ہی نوری سونیا گاندھی کے کندھے کے پیٹ پر بیگ میں ٹنگا ہوا ایک سونیا گاندھی کے چہرے پر مسکراہٹ تیر رہی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ راہل گاندھی نے گزشتہ سال عالمی یوم جانور کے موقع پر ماں سونیا گاندھی کو یہ پالتو کتا تحفے میں پیش کیا تھا، جس کا نام انہوں نے نوری بتایا تھا۔ اب تازہ سوشل میڈیا پوسٹ میں راہل گاندھی نے لکھا ہے کہ یہ کتا ان کی ماں کا پسندیدہ ہے، یعنی 1 سال میں سونیا گاندھی کو نوری سے بے انتہا لگاؤ ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ سال راہل گاندھی نے اپنے یوٹیوب چینل پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی، جس میں وہ گوا دورے کے بارے میں بتا رہے تھے۔ وہاں وہ گوا کی ایک فیملی سے ملے تھے جن میں انہیں نوری ملی تھی۔ پھر وہ اس نوری کو دہلی لے آئے اور ماں سونیا گاندھی کو تحفے میں پیش کیا تھا۔ راستے میں انہوں نے نوری کو میٹرو کی سواری بھی کرائی تھی اور جس کے بعد یہ ویڈیو وائرل ہو گیا تھا۔ ہوا بازی ریگولیٹر ڈی جی سی اے نے نااہل پائلٹ ٹیم کے اراکین کے ساتھ پرواز بھرنے کے لیے ایئر انڈیا پر 90 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔ اس کے علاوہ ریگولیٹری نے اس غلطی کے لیے ایئر انڈیا کے ٹرانسپورٹیشن ڈائریکٹر اور ٹریننگ ڈائریکٹر پر 6 لاکھ روپے اور 3 لاکھ روپے کا الگ سے جرمانہ عائد کیا ہے۔ ڈی جی سی اے نے متعلقہ پائلٹ کو آگاہ بھی کیا ہے کہ مستقبل میں ایسا معاملہ پیش نہیں آنا چاہیے۔ ڈی جی سی اے کے ذریعے جاری نوٹس 9 میں کہا گیا ہے کہ ایئر انڈیا لمیٹڈ نے ایک ذریعے پرواز بھری جسے کہ نان لائنز ریلز ریگولیٹری سے ایک سنگین شیڈیولنگ واقعہ پایا ہے، جس کے سنگین سیکیورٹی نتائج ہو سکتے تھے۔ ایئر انڈیا کے لائنز 10 جولائی کو پیش رپورٹ کے ذریعے واقع نوٹس میں آنے کے بعد ریگولیٹری نے ایئر لائن کے ٹرانسپورٹیشن کی جانچ کی تھی، جس میں دستاویزات وغیرہ کی جانچ شامل تھی۔ ڈی جی سی اے کے ریلیز نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جانچ کی بنیاد پر پہلی نظر میں یہ پتہ چلتا ہے کہ کئی عہدیدار ان ملازمین کے ذریعے ریگولیٹری قوانین کی خلاف ورزی کی گئی ہے، جس سے سیکیورٹی پر کافی اثر پڑ سکتا ہے۔ ڈی جی سی اے نے اس کی خلاف ورزی کے لیے ایئر انڈیا پر 90 لاکھ روپے، ایئر لائن کے ٹرانسپورٹیشن ڈائریکٹر پر 6 لاکھ روپے اور ایئر لائن کے ٹریننگ ڈائریکٹر پر 3 لاکھ روپے کا جرمانہ عائد کیا ہے۔
पुलिस ने बताया है कि मगरबी जर्मनी के शहर सोलंगन में एक त्यौहार के दौरान चाकू से हमले में 3 अफराद हलाक और 3 दीगर जख्मी पाए गए हैं। इस तशद्दुद के वाक़े के बाद कहा गया है कि मुतअद्दिद अफराद हलाक हो गए थे जब जर्मनी के शहर सोलंगन में एक शख्स ने शहर के एक मेले में राहगीरों पर चाकू से हमला कर दिया था। उनका कहना था कि एक वाहिद नामालूम शख्स ने मुतअद्दिद अफराद पर हमला किया और ये कि मुजरिम अभी तक फरार है। सोलंगन के मेयर टीम ओलियो करबाख ने एक बयान में कहा है कि ये बात मेरे दिल को झुलस कर देती है कि हमारे शहर पर हमला हो चुका है। जब मैं उन लोगों के बारे में सोचता हूँ जिनको हम खो चुके तो मेरी आंखों से आंसू बह जाते हैं। मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआगो हूँ जो अब भी अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहे। जर्मनी में मोहलिक चाकू के वार और फायरिंग निस्बतन गैर मामूली है। पुलिस का कहना है कि यह हमला कस्बे की 650वीं सालगिरह के एहसास के मौके पर पेश आया। सोलंगन जर्मनी की सबसे ज्यादा आबादी वाली और नीदरलैंड के सरहद से मुतसिल नॉर्थ राइन वेस्टफिलिया रियासत में है। रियासत के वजीर हर्बर्ट रिवेल के जायजा वकूफ पर पहुंच गए और सहाफियों को बताया है कि यह इंसानी जान पर टारगेट हमला था, लेकिन इस मुहर्रिकात के बारे में कयास आराई से इनकार किया है। रॉबर्ट केनेडी जूनियर आजाद हैसियत में अमेरिकी सदारत का इलेक्शन लड़ने की दौड़ से दस्तबरदार हो गए हैं। रॉबर्ट जूनियर ने सदारती इंतखाबात से दस्तबरदारी के बाद रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत कर दी है। उन्होंने कहा है कि सर्वे से जाहिर हुआ है कि इलेक्शन में उनकी मौजूदगी से डोनाल्ड ट्रंप को नुकसान और कमला हैरिस को फायदा होगा। केनेडी पहले जो बाइडेन के मुकाबले में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार बनने की ख्वाहिशमंद थे, ताहम बाद में उन्होंने आजाद हैसियत से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया था। साबिक डेमोक्रेटिक सदर जॉन एफ कैनेडी के भतीजे की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की तौसीक ने कई डेमोक्रेटिक्स को हैरानी में मुब्तला कर दिया है। रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप ने रॉबर्ट बेहरीन और बेहतरीन करार दिया, जबकि कमला हैरिस का कहना था कि वो रॉबर्ट कैनेडी के सुपरवाइजर की हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहे। दूसरी जानिब रॉबर्ट कैनेडी की बहन केरी कैनेडी का कहना था कि रॉबर्ट कैनेडी की जानिब से डोनाल्ड ट्रंप की हिमायत का ऐलान हमारे वालिद और खानदान के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल है। एक गमगीन कहानी का ये अफसोसनाक इख्तिताम होता है। इसी के साथ नेशनल और इंटरनेशनल खबर इख्तिताम को पहुंचती है। अल्लाह हाफिज।